Eyo guys. Guys, ito po guys oh. Palalaroin ko po sila guys. Dalawa. Bato-bato pick po sila guys. Kung sinong matatalo, aamuyin niya po to guys. Pag di po niya nahulaan, kakagatin niya po guys. Kakagatin niya. Pag di niya po nahulaan, papaamoy ko po sa kanya guys kung ano to guys, kung anong mga to. Kung mahuhulaan niya po guys, hindi niya po kakagatin. Pag di niya po nahulaan, kakagatin niya po guys. Yan yan. Sige. Bato pick kayo. Sige. Bato pick. Tabla. Bato pick. Tabla. Bato pick. Talo si Ethan. Si Ethan guys, talo po siya. So, paaamoy ko po sa kanya to guys. Paaamoy ko po sa kanya kung mahulan niya. Ano to, Ethan? Kamyas. Hindi. Tikman mo, kagatin mo kung ano yan. Guys. Sige. Sige, bato-bato pick kayo. Bato pick. Talo ulit si Ethan guys. Paaway ko ulit sa kanya guys. Kung ano tong kung ano to guys. Amuyin mo Ethan kung ano to. Kamyas? Hindi. Tikman mo ulit. Balimbing niya, balimbing. Balimbing po guys. Yan po guys. Sapa. Bato pick. Talo ulit si Ethan guys. Ano kayang dyan? Maganda. Ito na lang guys. Ito na lang. Ano to Ethan? Di ko alam. Sige, kagatin mo na. Ano to? Sige pa. Kagatin mo pa. Masarap. Patatas po guys. Patatas. Patatas po guys. Patatas. Wow. Crunchy guys. Sige, bato-bato pick pa. Bato pick. Talo si Iyang guys. Talo. Yeah. Sige. Ito, papahula po natin sa kanya. Yan. Ano to Iyang? Dalayap. Oo, tama. Magaling. Magaling po siya guys. Magaling. Nahulaan niya po guys. Dalayap po to guys. Layap. Dalayap. Yan na. Last na. 1, 2, 3, last na. Bato pick. Talo ulit si Ethan guys. Talo ulit. Talo ulit guys. Ito po guys. Papahula natin sa kanya. Ito po guys guys. Hulaan mo Ethan. Ano to? Star fruit. Hindi. Tikman mo. Ay, sili. Yan po guys. Dito na lang po guys. Yan po. Daddy GR nyo po. Peace out.